बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप सब लोगों को बुलाया है क्योंकि पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है उसमें आज से एक बहुत ही ख़ास और इम्पॉर्टेंट सरकारी और समाजी काम शुरू हो रहा है। वो हमारी है मरदमशुमारी और घरों की काउंटिंग। और अल्हम्दुलिल्लाह आज से एक महीने के लिए पायलट जो है वो सेंसस हम शुरू कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में ये ऑपरेशन शुरू हो रहा है, लेकिन बलूचिस्तान में जो है वो हमने टोटल जो 305 चार्जेस बनाए हैं, पूरे बलूचिस्तान को 305 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है और उसके अंदर फिर 855 सर्कल्स हैं और 11,857 जो है वो ब्लॉक्स हैं। तो इतने ही 11,857 ब्लॉक्स पे इन्यूमरेटर्स होंगे जो कि हमारे सरकारी मुलाजिम हैं। और ख़ास चीज़ जो है वो इस सेंसस की ये है कि ये डिजिटल है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ये हो रहा है कि ये कंप्यूटराइज्ड है और जो है वो आप हाथ में आईपैड लेके जो है वो फील्ड में इन्यूमरेटर्स जा रहे हैं। जितना भी डेटा है वो ऑनलाइन उस पर फीड हो रहा है और ऑनलाइन डेटा सेंटर में पाकिस्तान लेवल पे जा रहा है। इसकी खुसूसियत ये भी है कि डैशबोर्ड्स बने हुए हैं तहसील लेवल पे, ज़िलाई लेवल पे, कमिश्नर के पास और फिर सूबाई लेवल पे और वफाकी लेवल पे। इसकी हर वक्त रियल टाइम इंफॉर्मेशन रिले हो रही है, टेबुलेट हो रही है और इसकी इंफॉर्मेशन को फिर निकाल के एनालाइज़ किया जा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत बलूचिस्तान ने वफाकी वज़ारत जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट है उनके साथ मिलके तमाम इंतज़ामात कर लिए हैं। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स और सेंसस ऑर्गेनाइजेशन ने मिलके ये सारी कार्रवाई की है। नादरा जो है पाकिस्तान का जो प्रीमियर इदारा है वो इसकी सारी डिजिटाइजेशन और आईटी का काम कर रहा है। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स, तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स और फील्ड स्टाफ और बाकी जो महकमे हैं उनका स्टाफ सपोर्ट कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज से पीसफुल ये काम शुरू हो गया है। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह एक महीने में ये पायलट एक्सरसाइज मुकम्मल की जाएगी और फिर उसके बाद रेगुलर जो मेन सेंसस है वो शुरू हो जाएगा। और इसी के बेस पे इंशाल्लाह हमने जिस तरह काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट पाकिस्तान की हाईएस्ट बॉडी है उसने फ़ैसला किया है कि इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे इलेक्शन कराए जाएंगे। तो ये एक्सरसाइज़ मैं आप मीडिया के तवज्जुह से तमाम बलूचिस्तान की आवाम को, इंतज़ामिया को, सबको ये मैं पैगाम देता हूँ कि इसमें सही इन्फॉर्मेशन दे के अपनी कौमी ड्यूटी सर अंजाम दें। देखें, सियासी जमातों को या तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेने के लिए ये आज की बात नहीं है। असल में ये फंक्शन तो है वफाकी वज़ारत जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट है उसका, और उसके तहत पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स और सेंसस ऑर्गेनाइजेशन वफाकी इदारे हैं, ये उनका है। लेकिन चूँकि मैं वहाँ पे भी काम करके आया हूँ इससे पहले 2 साल, तो हम लोगों ने उस वक्त तमाम चारों सूबों में हेडक्वार्टर्स पे और फिर बड़े बड़े शहरों में जाके तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस और जितने भी स्टेक होल्डर्स थे उनके साथ नेगोशिएशंस की, उनको बताया गया, उनके मशवरे लिए। और जो सेंसस यानी मरदमशुमारी के जो एक्सपर्ट्स थे उन सब से भी जो है वो उनकी टेक्निकल राय ली गई और उसको इनकॉर्पोरेट किया गया। और ये फ़ैसला कि जी ये मरदमशुमारी डिजिटल होगी, ये फ़ैसला काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में किया गया, जिसमें चारों सूबों के वज़राए आला थे और कोशिश की गई कि जितने भी मेंबर्स हैं वो मौजूद हों और स्टेक होल्डर्स भी मौजूद हों। तो इस पे तो कंसेंसस था कि जी ये डिजिटल हो। अब बाकी जो तहफ़्फ़ुज़ात की बात है कि इस मरदमशुमारी का डिजिटल होना ही तहफ़्फ़ुज़ात को क्लियर करता है। आज जो काम होगा वो शाम को डैशबोर्ड पे देखा जा सकता है कि क्या हुआ है। उस पर किसी को एतराज़ है तो वो एतराज़ रेज़ हो सकता है। कमेटियाँ बनाई गई हैं ज़िलाई लेवल पे,
اور صوبائی لیول پہ اور وفاقی لیول پہ، تاکہ اس طرح کے تحفظات ہوں ان کو ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ درست کرتا جائے اور ٹھیک کرتے جائیں۔ جو پچھلی مردم شماریاں ہمارے پاس یا دنیا بھر میں جہاں پہ بھی ہوتی رہی ہیں وہ پیپر بیسڈ ہوتی رہی ہیں۔ پیپر پہ جو لکھا گیا، پھر دفتر گیا، پھر اس کو ٹیبولیٹ کیا گیا، پھر رزلٹ آیا 1 سال کے بعد، تو پھر تحفظات جو ہے نا اسی حساب سے پھر دور کرنا مشکل ہو جاتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بہتر آپریشن ہوگا۔ بہت شکریہ۔ اچھا سر، یہ مردم شماری کے حوالے سے صوبائی حکومت ایک قرارداد بھی منظور ہوئی ہے کہ الیکشن کے بعد، عام انتخابات کے بعد ہونی چاہیے، اس حوالے سے بھی بتائیے گا۔ اور یہاں پر بلوچستان میں مردم شماری کے حوالے سے سب سے اہم ہے آگاہی، اویئرنیس، اس حوالے سے کیا پلاننگ ہے آپ لوگوں کے دور دراز علاقوں میں؟ پہلے تو آگاہی کے حوالے سے تمام علاقوں میں جو ہمارے جو میتھڈز ہیں، جس میں میڈیا ہے، الیکٹرانک، پرنٹ اور سوشل میڈیا، اس کے ذریعے جو ہے وہ اطلاع پہنچائی گئی ہے، آگاہی کی گئی ہے۔ ڈپٹی کمشنرز اور فیلڈ اسٹاف کے ذریعے مساجد سے بھی اعلانات کرائے گئے ہیں، اور ڈور ٹو ڈور پہنچ کے لوگوں کو جو ہے نا یہ انفارمیشن لے رہے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ آگاہی اس طرح بھی ہو جاتی ہے کہ انیومریٹر ہر گھر پہ پہنچنا ہے۔ اس طرح نہیں ہے کہ جو گھرانے کا سربراہ ہے یا گھرانے کا ممبر ہے اس نے جا کے کسی دفتر میں جو ہے یہ انفارمیشن دینی ہے۔ باقی جو آپ نے قرارداد کی بات کی، یہ صوبائی اسمبلی کی قرارداد ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ قرارداد پیش کر کے وفاق کو بھی بھیجی ہے، الیکشن کمیشن کو بھی بھیجی ہے، اور تمام اسٹیک ہولڈرز کو بھیجی گئی ہے، اور اس کا بیسس بھی وہی کاؤنسل آف کامن انٹرسٹس کا وہ فیصلہ ہے جس کے تحت یہ سینسس شروع ہوا ہے، اور جس کے تحت یہ ٹارگٹ تھا کہ جی الیکشنز کا جو ڈیٹا ہے اس کے بیسس پہ ہوگا۔ اس حوالے سے کیا پلاننگ ہے آپ لوگوں کے دور دراز علاقوں میں؟ پہلے تو آگاہی کے حوالے سے تمام علاقوں میں جو ہمارے جو میتھڈز ہیں، جس میں میڈیا ہے، الیکٹرانک، پرنٹ اور سوشل میڈیا، اس کے ذریعے جو ہے وہ اطلاع پہنچائی گئی ہے، آگاہی کی گئی ہے۔ اور فیلڈ اسٹاف کے ذریعے مساجد سے بھی اعلانات کرائے گئے ہیں، اور ڈور ٹو ڈور پہنچ کے لوگوں کو جو ہے نا یہ انفارمیشن لے رہے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ آگاہی اس طرح بھی ہو جاتی ہے کہ انیومریٹر ہر گھر پہ پہنچنا ہے۔ اس طرح نہیں ہے کہ جو گھرانے کا سربراہ ہے یا گھرانے کا ممبر ہے اس نے جا کے کسی دفتر میں جو ہے یہ انفارمیشن دینی ہے۔ باقی جو آپ نے قرارداد کی بات کی، یہ صوبائی اسمبلی کی قرارداد ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ قرارداد پیش کر کے وفاق کو بھی بھیجی ہے، الیکشن کمیشن کو بھی بھیجی ہے، اور تمام اسٹیک ہولڈرز کو بھیجی گئی ہے، اور اس کا بیسس بھی وہی کاؤنسل آف کامن انٹرسٹس کا وہ فیصلہ ہے جس کے تحت یہ سینسس شروع ہوا ہے، اور جس کے تحت یہ ٹارگٹ تھا کہ جی الیکشنز کا جو ڈیٹا ہے اس کے بیسس پہ ہوگا۔ اچھا سر، 2017